ስለዚህ ስለ ፋክት ስለ ሐቅ ስለ እውነትና ኦርደር ወይም ትእዛዝ እየሰጠ ዊልን ሜን ክሎዝ ላይ መጠቀም it's impossible it's ungrammatical do you understand me it's ungrammatical ብታከብር ኖሮ ይሄኛው ስለዚህ ምን ይላል እዚህ ጋር conditional type 2 is what any situation in the present ይላል present ነው ይላል ብዙ ሰው ይሸወዳል እዚህ ላይ ማለት okay the definition of the impossible condition የዚህ impossible condition definition ምንድነው past perfect ሳይሆን ምንድነው simple past tense ነው ማለት ነው all right simple past tense when we are talking about real situations real things that will happen if certain conditions are fulfilled we use this possible condition የሆነ condition ከተሟላ የሆነ ነገር እንደሚፈጠር real የሆነ እንደሚሆን ስናው Hey what's up guys this is Unique English and Amharic with Mahari how you doing guys እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ Today's lesson is something very special that's really confusing for most people that's about revision on conditionals conditional sentence ማለት if plus እንደዚህ ማስተማር አልፈልግም ሴንሱ መሬት ላይ ሲወርድ ምን ይመስላል ምን ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁ አሁን ቆንጆ አድርጌ ደግሞ ልነግራችሁ ነው I want you to follow me to the end of the video So አሸናፊ ምን ማለት ነው conditionals ሲባል tell me what do you mean by conditionals condition ምንድን ነው ሁኔታ ነው አይደል የሆነ ሁኔታ ሲሟላ የሆነ ኮንዲሽን ሲሟላ የሆነ ነገር የሚፈጸም ከሆነ such statements are conditional sentences all right okay that's so nice የመጀመሪያውን ነገር እኔ zero conditional zero what zero conditional የመጀመሪያው ምንድነው zero conditional all right ስለዚህ zero ሲሆን conditionally zero ሲሆን ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ሲል if we are talking about facts ስለምን ምናወራ ከሆነ if we are talking about facts if we are talking about instructions and facts we are using zero conditional statements right ምናወራው ስለ ሐቅ ስለ እውነት ከሆነ instructions ወይም order ትእዛዝ ከሆነ we have to use zero conditionals what do you mean by zero conditional right if clause ሁለት አይነት clause አለ አይደለም እዚ conditional ላይ if clause and what there is main clause if clause and there is main clause if clause ላይ there is simple present tense ማን አለ simple present tense አለ main clause ላይ ምን አለ ራሱ ይደገማል ምን አለ simple present አለ ምን ከሆነ ምን ስለምን ከሆነ ምናወራው if we are talking about facts and instructions ስለ እውነታ እና ስለ instruction ምናወራ ከሆነ ስለ instruction means orders ትእዛዝ ማለት ነው ስለዛ ምናወራ ከሆነ if clause ላይ ምን ነው የምንጠቀመው simple present main clause ላይ ምን ነው የምንጠቀመው simple present በጣም ጥሩ for example if you ተከታተለኛ if you melt እስቲ melt በልሲ ማቅለጥ አይደል if you melt ice በልሲ በረዶ ነው አይደል if you melt ice በረዶን የምታቀልጠው ከሆነ right it changes into water ወደ ምን ይቀየራል ወደ ውሃ ወደ liquid ይቀየራል or in other words if you say if you hit በልሴ ice if you hit what ice ምንን የምታሞቀው ከሆነ ለበረዶ ሙቀት ከሰጠኸው if you hit ice tell me it will melt it will አይባል it melts በልሴ it melts okay it melts አሁን ፋክት ነው አይደለም የገገረ በረዶ general truth hit ሲሰጠው ሜልት ማድረጉ general fact ነው fact we are talking about realities facts here when we are talking about truths or facts we use simple present tense in the if clause and again simple present tense in the main clause ከዚህ በፊት ስንማር ዊልን ተጠቀሙ ለምሳሌ if I eat meat I'll be fat ስጋ ከበላው ምን ሆናለሁ ማለት ነው fat ሆናለሁ ይላል all right እዚህ ጋር ግን that is something which is ምንድነው ማለት ነው
that is conditional type 1 የሚለው ነገር መጣበት እዚህ ጋር ግን if you hit ice it melts that is a fact do you understand me yeah. The only thing what you do is you give it heat and then it's inevitable to be melting መቅለጡ inevitable ነው ማይቀር ነገር ነው ማለት ነው therefore such things such statements are called zero conditionals ይባላሉ zero conditionals another ሌላ ደግሞ ምን ታደርጋለህ if you see him ካየኸው if you see him በል see if you see him tell him about it say tell him about it ካየኸው ስለ ጉዳዩ ንገረው አለ yes or no ካየኸው ንገረው አለ ስለዚህ የትኛው ነው ኦርደር አሁን የትኛው ነው tell him about it say tell him about it so if you see him ካየኸው see is simple present tense አይደለም yes or no and tell is again a simple present tense if you see him tell him about it you're ordering you're giving instructions or orders to somebody ትእዛዝ እየሰጠ ነው አይደል when you are given instructions or orders to somebody you have to use simple present tense in both clauses and the if clause there is see which is simple present tense tell is again simple present tense it's impossible to use will in the main clause while talking about facts and instructions ስለዚህ ስለ ፋክት ስለ ሐቅ ስለ እውነትና ኦርደር ወይም ትእዛዝ እየሰጠ willን main clause ላይ መጠቀም it's impossible it's ungrammatical do you understand me it's ungrammatical therefore like this is what you call it zero conditional ምን ይባላል ይሄን conditional ምን ይባላል zero conditional all right if he calls you በልሲ ከደወለልህ በልሲ if he calls you please tell him that I want him right ሚደውልልህ ከሆነ እንደምፈልገው ንገረው ስለ if you call you please tell him that I want him right it means that tell him is an order yes or no yeah. so that is an instruction facts and instructions all right this is so beautiful yes or no yeah that's it okay second one is type 1 second one is what type 1 possible balsi possible condition balsi possible condition possible condition or type 1 ይባላል possible condition or as the name is self explanatory which is possible there is possibility yes or no yeah it's when we are talking about real situations real things that will happen if certain conditions are fulfilled we use this possible condition የሆነ condition ከተሟላ የሆነ ነገር እንደሚፈጠር real የሆነ እንደሚሆን ስናወራ possibilities ላለ so we are going to use these things like in the if clause if clause like if ብላችሁ እንግዲህ if clause ሲባል እስከ ኮማ ድረስ ያለው ማለት ነው in the if clause we use simple present ማን እንጠቀማለን simple present እንጠቀማለን and there is in the main clause main what clause in the main clause there is will ማን አለ will with the base verb will with what the base verb ማለት will with the base verb all right ከቀድሙ instruction and order ከሚለው ውጪ ከሆነ ማለት all right look you eat if you eat healthy food if you eat what healthy food you will be happy or you be healthy or something else all right so if you eat healthy food you'll be happy so to be happy there is some condition to be set አይደል to be happy there is some condition what's that condition eating healthy food ስለዚህ ደስተኛ ለመሆን የሆነ ኮንዲሽን አለ ያስቀመጥከው ሁኔታ አለ ማን አለ ማለት ነው to eat healthy food very good what to eat here simple present tense and there is will with the base verb will be the base verb yes or no so if you eat healthy food you'll be happy right you'll be happy and then you can bring this will be happy in the middle the beginning of the sentence ምን መናገር ትችላለህ you'll be but see happy you'll be happy if
Gone. If you eat healthy food. If you eat healthy food. And what the difference Ashanaf in between these two statements? If you say that if you eat healthy food, you'll be happy. You'll be happy if you eat healthy food. So the difference is when I bring the if clause in the beginning of the sentence. If clause in መጀመሪያ ሳመጣ I need to use comma. ማን እንጠቀማለሁ? I need to use comma. But if there is a main clause here, main clause-ን ሳመጣ ግን ይሄኛውን ወደዚህ ሳመጣ I have to avoid comma. ማንን አስወግዳታለሁ? ኮማዋን አስወግዳታለሁ. Look, if you eat healthy food, ኤምፋሲሱ የት ላይ ነው ያለ? ትኩረቷን ያረፍተ ነገሩ ፎከስ ያለ ማን ነው? ቆንጆ ምግብ ከበላህ ምንድነው? ጤናማ ምግብ ከበላህ ምን ትሆናለህ? ደስተኛ ትሆናለህ። ከዚህ ጋር you'll be happy ደስተኛ ትሆናለህ ምን ካደረግ? So ፎከሱ የት ላይ ነው ያለ ማለት ነው? being happy ላይ ነው ፎከሱ ያለ። እዚህ ጋር ግን ምንድነው? healthy food ላይ ነው ፎከሱ ያለ. But like I'm telling you the sense difference የሚሰጣችሁን ስሜት ልዩነት እየነገርኳችሁ ነው. All right, that's so nice. ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? We call it possible condition. What's possible condition or type 1? There is simple present tense in the if clause, and there is will with the base verb in the main clause. That's very good. So that is it. ስለዚህ አሁን type 1 ላይ የሆነ condition ከተሟላ የሆነ ነገር we are talking about real situations. What are we talking about? Real situations. We're talking about real situations will happen in the future if some conditions fulfill. የሆነ condition ከተሟላ የሆነ ነገር ይፈጠራል። እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል. Like that's it, right? Except instructions in factors. We call it like conditional type 1 ይባላል. But one of the confusions is conditional type 2. Conditional what? Type 2 የሚባለው ነው። ይሄ አረፍተ ነገር conditional sentence conditional type 2 የሚባለው. Look. So, good. In the if clause, what shall we use? ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? Simple past. ማን እንጠቀማለን? Simple past. And main clause would. ማን እንጠቀማለን? Would with the base verb. Could ምናምን ሊሆን ይችላል. I will tell you that. With the base verb. ለባርጓ አሁን እዚህ ላይ አሁን እኔ ስትራክቸሩን አይደለም ምን ከየትኛው መጽሐፍ ማግኘት ይቻላል? እኔ ሚኒንጉ ላይ I'm very much interested in it, right? So if you all right, if you respected your family, your what? Family, it would be good for you. It would be what? Good for you. Leberg. If you respected is the past tense of what? Respect. Would is the past tense of what? Will, አይደለም? Yeah. Okay. If you respected your family, it would be good. እስቲ ምን ማለት አሸናፊ እቺ ንገረኝ እስቲ። ቤተሰብን የምታከብር ከሆነ ጥሩ ይሆናል። እሺ የምታከብር ከሆነ እሺ ይሄኛውስ ታዲያ የቀድሞን conditional type 1 if you respect your family, it will be good. It will be እስ ምን ይሆን አሸናፊ ንገረኝ እስቲ። እሺ ይሄኛው ብታከብር ኖሮ ይሄኛው ስለዚህ ምን ይላል እዚህ ጋር conditional type 2 is what? Unreal situation in the present ይላል። present ነው ይላል። ብዙ ሰው ይሸውዳል እዚህ ላይ ማለት ነው። Okay, look, if you respect your family, ቤተሰቦችን ካከበርክ it will be good. ጥሩ ይሆናል፣ መልካም ይሆናል። እዚህ ጋር ግን if you respected your family, it would be good. We are talking about unreal situation in the present. Therefore, if you respected your family, it would be good. It means that, ቤተሰቦችን ስለማታከብር ነው እንጂ ብታከብር ጥሩ ይሆን ነበር. You don't respect your family. That's why it wouldn't be good. Do you understand me? Yes. Because we are talking what? We are talking about what? Unreal situation and the present, not in the past. Some students are confused with these things. Look. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር respected ስለሆነ respected is a past tense of what?
respect and would is the past tense of will therefore ቤተሰቦችን ብታከብር ጥሩ ይሆንልህ ነበር ብለን ስላለፈው ያወራን ነው አይደለም you are talking about the present what are you talking about the present what kind of situation is it it's unreal situation in the present right ያ ሰው ቤተሰቡን እንደማያከብር ካወቃችሁት አያከብርም ሁሌ ይዘልፋል ምናምና ታውቁታላችሁ ባህሪውን ምን ትሉታላችሁ if you respected your family it would be nice ቤተሰብህን አታከብርም እንጂ ብታከብር ጥሩ ይሆናል ወይም ጥሩ ይሆን ነበር ያላችሁት ነው ስለዚህ am I talking about the present or the past present so the structure is simple past so the structure is simple past ቢሆንም ቅሉ structure we are talking about unreal situation in the present what does it mean ይሄ ምን ማለት ነው you don't respect you don't what you don't respect your family that's why that's why what that's why it's not good መልካም ያልሆነው ለዛ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ እያወራችሁ ያላችሁት አሁን ልብ አድርጉ አረቂ እንትን ምንድነው ይሄ አልኮል የሚጠጣ ሰው አለና አንተ እኮ አልኮል እስቲ ብታቆም እኮ ጥሩ ነበር አታቆምም እንጂ በለኝ እስቲ እኔ አሁን መጠጥ እየጠጣሁ ባስቸግር of course I hate መጠጥ እኔ በጣም ምጠላው right tell me I hate drinks so tell me እስቲ ብታቆም ጥሩ ነበር አታቆምም እንጂ በለኝ እስቲ if you stop የነበረውን ኢዲ ጨምርበት if you stopped drinking if you stopped what drinking beer ቢራ መጠጣት ብታቆም እኮ you would be healthy you would be what ጤናማ ትሆናለህ healthy በጣም አሁን he stopped is the past tense of what የማን past tense ነው አሹ stopped all right yes stop እሺ would የሚለውስ የማን past tense ነው እሺ አሁን ንገረኝ ትርጉሙ if you stopped ed ያለው እዚህ ጋር stopped past tense if you stopped drinking beer you would be healthy አለኝ ምን ማለት ነው እስቲ ንገረኝ እስቲ አታቆም እንጂ ብታቆም ኖሮ ስለመቼው ነው ያወራው am I talking about the past or unreal situation in the present unreal ያልነው ሰውየው አያቆምም ይጠጣል ማለት ነው አያቆምም is unreal የማይሆን አፍና ያደርግም ስለዚህ ማለት ነው if you stopped drinking beer you would be healthy means አንተ እኮ ቢራ መጠጣት አታቆም እንጂ ብታቆም አሪፍ ይሆን ነበር that's why አሪፍ ያልሆነው ምን ስለምጠጣ ነው ቢራ ስለምጠጣ we are talking about unreal situation in the present ይሄን እንደዚህ ብሎ ነው ብዙ ሰው የሚተረጉመው ቢራ መጠጣት ብታቆም ኖሮ ልብ አድርግ እንግዲህ ምን ትሆን ነበር ብሎ ጤናማ ትሆን ነበር ድሮ ብሎ ነው የሚያወራው no we are talking about unreal situation in the present ይላል all right so that is if you stop drinking beer you'd be healthy means ቢራ መጠጣት አታቆም እንጂ ብታቆም ምን ትሆናለህ ነው ጤናማ ትሆናለህ ግን አታቆም አንደርስታንድ አድርገኛ ይሄ አይነት ቴንስ ምን ይባላል conditional type 2 ይባላል ምን ይባላል conditional type 2 ይባላል all right okay look አንቺ ጋር እንቀጥል are you listening to me yeah all right look if you ate meat you would be fatal if you ate meat you would be fat if you ate meat ate is the past tense of what ashu yes past tense would is the past tense of what will ስለዚህ ስጋ ብትበላ ኖሮ ወፍራም ትሆን ነበር ማለት ነው ስጋ ትበላም እንጂ ብትበላ ወፍራም ትሆን ነበር ማለት ነው የትኛው ነው ትክክለኛ the second one is right ስጋ አትበላም እንጂ ብትበላ ተወፍር ነበር ማለት ያ ሰው የማያደርገው ድርጊት እንደዚህ እኮ ስላሁኑ ነው የምታወሩ please we are talking እዚህ ጋር የሚሸውዳችሁ it is the past tense of it ምናምን ከዚህ ስለ past ብላችሁ እንዳትተረጉሙ እሱ condition ምን እንደሆነ እንመጣበታለን now we are going to talk about number 4 impossible condition ምን እናያለን impossible condition ምን እናያለን impossible condition በነገራችን ላይ የዚህኛው ስሙ conditional type 2 ምን ይባላል
ምን ይባላል? ኢምፕሮባብል ኮንዲሽን ማለት ትችላላችሁ። ምን ይባላል? ኢምፕሮባብል ኮንዲሽን ይባላል። ይሄ ደግሞ ኢምፖሲብል you know impossibility right የማይቻል ነገር አይደል? ኢምፖሲብል structure impossible structure ምንድነው? if clause ላይ ማን አለ? in the if clause ማን አለ? had with verb 3 አለ። ማን አለ? had with verb 3 what can we call it? past perfect ምን ይባላል? past perfect ይባላል። past perfect tense ይባላል። all right look main clause ላይ ማን አለ? main clause ላይ ደግሞ would have but see would have could have ሊሆን ይችላል። it depends could have should have right would have with verb 3 ማን አለ? ምን ይባላል? ይሄ በሌላ perfect conditional ምን ይባላል? perfect conditional ይባላል። perfect conditional ይባላል። all right that's it አሁን እዚህ ላይ ነው confusion ያለ ትላለ። type 4 ላይ impossibility ነው የምናወራው። something የማይቻል ነገር chance የለውም impossibility ነው የምናወራው። so if clause ላይ in the if clause we use what? had with verb 3 form of the main verb that's said to be the past perfect tense, and in the main clause we use would have, could have or should have with verb 3 form of the main verb that's said to be technically speaking perfect conditionals. all right very good so but I am very much interested in the sense what it gives. የሚሰጠውን ስሜት ላይ ነው እኔ ኢንትረስቴ ማለት ነው። therefore if you say right if you had ተመልከት if you had another thing but see if you had tell me worked if you had worked hard you would have been play hard rich አይደል? you would have been rich ይሄ ምንድነው ስትራክቸሩ? አሸናፊ ምን ይባላል ነው ያልኩኝ። ስትራክቸር past perfect ምንድነው? ይሄ past perfect የዚህ ስትራክቸርስ ምንድነው? የዚህ ስትራክቸር perfect conditional ምንድነው? perfect conditional perfect conditional ነው። perfect conditional ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው look እዚህ ጋር ያለው had worked የሚለው had worked የሚለው this is said to be the past perfect tense but the meaning is simple past tense. meaningu ምንድነው? simple past ነው meaningu past perfect አይደለም የሩቅ ኃላፊ አይደለም። እዚህ ላይ ነው ኮንፊውዥን ያልኳችሁ ለዛ ነው። ስለዚህ if you had worked hard you would have been rich means ያኔ ጠንክረ ሰርተ ቢሆን ኖሮ ምን ትሆን ነበር ነው? ያኔ ሀብታም ትሆን ነበር። መቼ? in the past not in the present. do you understand me? የቅድሙ ግን type 2 ምንድነው? ጠንክራ አሰራም እንጂ ጠንክራ ብሰራ ሀብታም ትሆን ነበር። please know the differences okay so that what does it mean? you see you didn't ምን ማለት ነው? ይሄ you didn't work hard you didn't work hard so you're not so you were not what? you were not what? rich ምንም አልነበርክም። ጠንክረ ባለ መስራት ምን አልነበርክም ማለት ነው? ሀብታም አልሆንክም ነበር ማለት ነው። so that like ይሄ you didn't work hard you were not rich. do you understand me? yeah. ስለዚህ when we use this past perfect tense in F clause and would have you know and then with verb 3 form of the main verb in the main clause we are talking about some impossible actions that was not done or ever done negative ሲሆን አሳያችኋለሁ ማለት ነው in the past not in the past perfect tense you know so the definition of the impossible condition የዚህ impossible condition definition ምንድነው? past perfect ሳይሆን ምንድነው? simple past tense ነው ማለት ነው። all right simple past tense ይሄ ስታዩ ምንድነው አሸናፊ? if you had worked hard you would have been rich ምንድነው ስታዩ? እዚህ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ስታዩ እንዲህ ባይነ ኔጌቲቭ ማርከር ኖት አለው እንዴ? ናት የሚል አለ እዚህ ጋር የለም። ግን ዴፊኒሽኑ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ካረጉት ዴፊኒሽኑ ምን እንደሚመጣው ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ አንድ ኦኬ ይሄንን if you hadn't በልሲ if you hadn't worked hard if you hadn't worked hard you wouldn't have been rich
ያኔ ጠንክረ ባትሰራ ኑሮ ሀብታም አትሆናትም ነበር ነው yes or no አሁን እዚህ ጋር ስትል hadn't worked ብቻውን ከወሰድከው አለመሰራቱ ነው ድርጊቱ የሚነግረው አይደለም ነገር ግን if you hadn't worked hard ያኔ ጠንክረ ባትሰራ ኖሮ you would have been rich ሀብታም አትሆንም ነበር መቼ in the past do you understand me in the past so ምን ማለት ነው ይሄ you worked hard ጠንክረ ነበር የሰራው you worked what hard so you became or you were rich you're rich ለዛም ነው ሀብታም የሆንከው ነው do you understand me okay what the difference እስቲ አሁን እንትኑን አያይዘን ነው ራስ የቅድሙን if you didn't አሁን type 2 ላምጣው type 2 ያመጣው if you didn't work hard if you didn't what work hard you wouldn't be አሁን type 3 አይደለም እየሰራ ያለሁት you wouldn't be rich type 2 ነው which is another situation in the present ማለት ይሄኛው ልዩነቱ ምንድነው አሸናፊ እዚህ ጋር if you hadn't worked hard you wouldn't have been rich አልኩኝ እዚህ ጋር ደግሞ if you didn't work hard you wouldn't be rich አልኩኝ yes or no አሁን ይሄ ምን ማለት ነው ጠንክረ ብትሰራ ነው ወይ ምን ማለት ነው ይሄ ጠንክረ ብትሰራ አይደለም ጠንክረ ባትሰራ ምን አትሆንም ነው አትባብታም አሁን እየሰራ ነው ጠንክሮ ያሰው ጠንካራ ሰራተኛ ማለት ነው it means ምን ማለት ነው you work hard ማለት ነው ይሄ አሁን ያወራ ያለው type 2 ነው ይሄን ጨርሻለሁ type 3 ከዚህ ጋር ያይጄ ልንገራችሁ ብዬ ነው you work hard so you are what rich ጠንካራ ባሰራ ኳልታማቶ ነው ስትል ስላሁኑ ነው የምታወራው ይሄኛውን ከሆነ የምታወራው ይሄ type 2 ከሆነ የምታወራው ማለት ነው ይሄኛውን type 3 ከሆነ ግን like you are talking about the past ማለት ነው I hope ባለፈው ቪዲዮ የሰራሁትን ስለዚህና ይሄንን ሁለቱ ሪቪዥን አገናኝታችሁ ስትሰቡ ያውቀት ነው የሚኖራችሁ ከዚህ በኋላ ግራመር ስታጠኑ ስሜቱን ምኑን እየተረዳችሁ ስታጠኑ it's going to be so beautiful thank you very much everybody for attending this lesson I hope that you got a very beautiful lesson out of this video ሌላም ነገሮች እንዲደርሷችሁ don't forget to subscribe share ማድረጋችሁን አትርሱ ሌላው ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴት ነው ቪዲዮ መከታተል ይያለ የሚጠይቀኝ ሰው አለ ምን ማድረግ ይችላል ይገባና አይከኑን አለ እኔ አይከን እዛ ጋር ሲጫነው ቪዲዮ የሚል አማራጭ ሆም ቪዲዮ ፕሌሊስት የሚላል አይደል ሆም ላይ ይገባና ወደ ታች ስክሮል ያረጋችሁ ወደ ታች ተዱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ታገኙታላችሁ ማለት ነው and don't forget to subscribe to my YouTube channel again anybody who is interested in learning online classes just living in the world I can teach you English very beautifully and uniquely love you everybody bye bye